Novi veve ahwe tokudo ahwe no mi do benami e mi kanedi chambe mi fonyere kudo to hono ma obe alodo mi ame ko le se mi abe nko kudo mi ame ko pata le pomi gapopo ya me nya gbobe mi di vevere ko be mi awo wona to here na mi kwa le kebe wona mi la pompo so kudo anigba be nya onti kwa le mi abe djame odo hasosode et les bigasoso a eu les français au be FTI alors Fédération Togolaise de l'Immobilier kwa mi di la kan se un bakudo ebe amedondon kwa mi demonam me ma do bena ape amepepeo kwa le ape bisipadia et amegan Alexandre de Souza amegan de Souza wezon yo ya remeto ole kaka ni sovedo ganyi solo de que FTI a fond FTI a fond de ko gbe le pomi to mi fond quoi FTI a ko fond ne yo parce que no le poids gbazia me to chan pola nya bo be FTI a ja le kosi bi agbazia me kenene wo ba gbaze alo ah wo ba gbaze gbomle même ya so FTI ava pour aller apé mi okpadia mi aglobe amegan folie doté pour étant les FTI ame voir eso hasosue no lo kwesi ko be sai Togo mi aglobe sai Togo a étant les FTI be hapopo gan wa me pa FTI ale ni dogbe de hake bon hasosue vovovo amegan folie doté chamu fonyore le ko mi a ho metore ole la kaka ni sovedo eleya le o type de tekeli me wa ko be mo le nyanya we do gbo be gato gabedo merci le FTI ame oui égal on passe gabedo no mu egamula si o amate o anima be nyawe o we ame no so di gba so gabudo yo no ame o le pomia no nto le pomna ko la nya zere ka be nyanya we FTI ba me dondon wa le no na do kwa ni po na mi wa lo amega Alexandre de Souza tout ban o ma dem ke ni FTI antona mi ado anglo zali abe dogbe de ha de ni bo ha so so vovovo pour les minutes de caméra les caméras c'est FTI à Gomero FTI ojo plevo wani ha so so gande une kemi on avait fédération et comme y be e gba pofu ha bobo bu gba le gomene e pofu ha bobo on pata une fédération yemi subo agent immobilier o be ha bobo gan wa mu agent immobilier me ko pata gbele wo e ko nti do kwa me ko tuna ho chan o jon le me ame ko jirane o jon le me ame ko tane o jon le me no ani pan do to ku ko do to pata le ha bobo pata me e to FTI hian be le dumefi ya nya do hasoso doa how le vo wa how le vo de ko te ko na no ko ne jibe no no yingo a te ke minati woni amegan du klolo asenyanko mi ame ya chance te gloria mi no ya chance te gloria e no am so gbe o na be mi do be mi a poku mi a do gbeju ne mi a so poku de ka ye mi do FTI a e wo pe ka ku fan vo ya no eto FTI o e ko ma te glo so ko le pompo zande ya tamnyo ame o le semia be nko le nyase modi kwa me ko le pomia ona be wa be kaje bi a e di amere na yo do a ola te glo be le mia be djamea yo po o dodo de va igare me o be salon du mariage o va o be salon études et formation o gba va o be salon de l'immobilier et de l'habitat o nya chambo be na o fi ona le lo be school koko soto vone wa o ga pono le nwo mo nya bo be o ajo ko be lo me keke li abe nko yo le patam nyo ame o le se mi nko kwa me do ko le pomia o la no bi o be ya o kenyi ho ma ngoto gana asoso no ko si ko yo ba isambe anaita kwa polo kwa yo ngba sa anaita be nko po FTI ko yo ase be nko le tam nyo la jira bi o be ke poto yo nko ko jo le won pata wo are ke poto ya me gan Alexandre de Souza nko no vinho cover no la gbe ame no gbado de plan drevon adrejan on ko plan ngo de vire o la ji egbe anu ko le o vi fian be no o la se va fian o la yo be game yo nko ya po o poto ya trembe poto le plan le ya mi poto le plan mi akeke mi le plan ne ogbele kwa ojula no yingo ojula no jibe a yingo e na be fiko keke ntoa mi aglo ko be experience
ye expérience on keke beaucoup ça va les plo FTI à fifi ne nyendo expérience o comme so dipo alo fi va derrière est nke mate blo le fi nyendo enu de kwen so ha me ore ko ma wo va ye la ni expérience yo la ko o ame ya ibe expérience na be e la tem plo haya ko be ne be nu ko be ni voa comme le globe no on plan evono ni ba ko to le kleke ne ko mia so wa wa ejidia mi nya le mia be djame be mia me ko we bodo FTI amea o le ya me ro fifi be agent immobilier les français ovo be me mi répondre à reku anigban be nyo mi ona jon ejeje voir démarcheur et yo mi de si quoi son kekere yo yin le semi le gbon be agent immobilier trotron are o la te de gomena mia mi ba ko to de carré la de mena mi fifi wa démarcheur ami gbaleji la se wa nu yo amunyo démarcheur a ile dore pepe me et ça me cause na hun to kan démarcheur yo no démarcheur les voitures démarcheur me ko assurance démarcheur et comme y be o plona o les commerciaux ne voit o vegina client ne adjoa nu kuto la be démarcheur a no le blo démarcheur ne agent immobilier amundo comme c'est agent immobilier to yin koko yona voa munyin koko $1000 ko ba ku nonome bata $1000 non voa nya to recalava de gomena mi fifi bien de que be nonome anto trop grande leva e hame ye nabe démarcheur anga so kumio owe agent immobilier e so ku do mi o on to kwera be agent immobilier o to so claque ba me o ko we no va quoi nya be va e do gan beni e obio no vinya fifi le no be e ga be do a meke ja sa anigban meke ja haya ho et nuit gangan les couleurs nuit va voir ne to les nous les de quoi de cola o la te a caredio de cola o client te do confiance de Dieu ne le ji ma clame et to pe ne do tamnyo la be o la so be ga so joro o so o la te so ga o da lo me na me wa a me la te signer contrat na wa la te nglo contrat na wa la te o la do problème là nous ko ja haya lo nous ko la te no conseil juridique et CB nuit elle a été coulée na bere ame amu isukulu do tepero ela nkabe la te fion e nya paten e na be do ya mu nya mesia me be do yo e do beni kula no tu ni do la no fion no me vi kaka be la tozu agent immobilier do to o ko be e moi didi puisque les FTI en tête tado din ko le miasio français au vont avoir objectif il y avait ta doji no subo ba c'est que ngloria mi subo mi kaka e mi akonu koku gbereka ye tuklolo gbo atono be an fifi ami lero voi e semble ha ajo anti e do anti nyana be e se bakuro e do anti e do be wo me agent immobilier wa ko tutudo formation wani ne amériva be de e ko agent immobilier be ya ba o do ya na ye ba di nu na ya ba nya be ameke ko ye chan do niveau de do mi la te wo do am ja ble o be ja ha am ja be so ko ke ji zingi mu le so fian e la so nu to fi e la e nu ole e bo am ja be e do agba yin kora ni agent immobilier de ko le mo nu ke mi le bulan be to ko ni avait objectif de caniber tout au vieux pata wa porte pe wa non et comme me wa ko ho me ni no propre gazini no ho de pe me mo ngba no e duane ni du nywere e du vite ku ni du ya ni bien keke mi wo ya e no la yin ko na mi nywere e ti mia FTI to mi se so do adibe ni na be et nous là il collé pas en goji et mi ma ba yedia déjà mi constater parce que mi analyse au subo ke gbo pe mi va mi po be FTI a ele wo do subo le terrain die e bakudo azon le kudo wa do ku bobo ke so ide gouvernement alo ti ha ogbo a mi po be no eni la nyinu ke la don e mi a me ko we sana ni ba lo jira na ni gba ogbo e o ka wa ba for de do wa e jojina mi e mi ba po be na dodo torere le wasi le tutudo le sebe akpaji le kiye
propre ahoito alo ameki si anyigba le o ma jese mu alo ameki la jira anyigba ke nyimio alo ameki la ba plan anyigba alo ameki la ha ho le ahoito gboa mi pobo o so dudu tohedo dare lekebe dudu ya elana be amese be jila jeme emi ka po chan be mi ameki we sana anyigba o so le nyagbo be na nde jolo nyaji alo mi mu wo nde nyuro wa o la te honami mi ka po chan be lekeba me le mi ba nyigba sasa o mi do na problème alo afoku no le terrain di subiaji supo donc mi po be FTI be baba ya mi po be na mi ba monu alo mi be nku me ba kodo lekebe problème o mi va localiser problème o be ya fifi mi magba te we ya munyo be agent immobilier là we 100 000 no démarcheur mais va fifi ya mi trop agent immobilier et donc mi do la no me torere me problème de ma ba no mi anti que la podi mi ben ko donc lekebe nu ya wa FTI le pera monti au Blanzandé y avait les Saïd Togo et Odi Vivre ya so ben sien et so do FTI ami bon la grande c'est quel mi anya c'est Saïd Togo c'est quel monsieur ayo okwa nani fike amusu bolea na amusu boye egbere kale wasia un sebeni donc les Saïd Togo ami subo tout ban le lomea mi amekewe le lomea mi subo mi la yi à la fave kudo à Blaton et ni marle noir nord alors intérieur ni mako yiwa o balome de dia mi au moins 250 agents immobiliers donc mi do bereka be nya pata mi nya jole démarcheur ni nyeme ni nya zo agent immobilier que on le dit egbe alors ameke we sokbe la ten plo du mevio que no le jinde qu'on le dit à la play qu'on le dit à nigma la khaya alors le jibena on est près de l'untine yo tiens anibane sur aussi les keba mewa 1250 mi popu et mi wona tutudo le nyagbo ken bohwe FTB nyava donc ejo jirami nyabe usien wa kwa bohwe mi la datio a nyagbo be na Saïd Togo a au Blanzandé abe misu amebisibe alo faveon ne e mi le ko kwa tamni ameko le semien kwa me ko le premier en bio ko se benare egbe kimbe ozu agent immobilier on a à la fin de l'État un agent immobilier à l'Oreca for de Noro Kudo et Niabe FTI à Medodo. Ah oui, tout le monde, il y a boa, il y a TP, il y a tout bio, amour, recevez donné pour bénir pour notre cité à Olawe. Ah, et si on va des mots, au plan agent immobilier avec toi. Oui, au plan. Il y a un token le fille à, il y a un token le fille à mon apprentissage cap à matin. Quel bohé on a mon béma do tableau, mon qui a mon le wagyu. Il y a mon nom à Megbo. Mon amegbo sur doa pendant l'école on a doit faire matin yo me voit ken bo demo na bena nchama va au tableau so daru moto va amega de sous avec Blanzandé avec démarcheur comme tableau ya wanga lo e yimbe gbere to le oui que mi le school bandia nya ngba o do re pe so do ya ko ba le mi a non mu ni be ko ba be do ni mati bra jo ko ba wa ken bo we o la le ko ba o do la ni ame o do la suron odola nyase odola nyame ameki le sogbe latin akpero propriétaire nti alo la akpero locataire nti na enunde pepe gomejeje na ebe nu agent immobilier e nyame do ke o la akpero egbe ke tutudo ke o le nami le Saïd Togo e ke mi va ho le FTI a en kariji bena e la akpero nyanche bebe na me debe a planigma mi nyafi ke mi anigma ke mi ate so fien ke mati ni nyane na me debe a ha ho a ho ke me bela ha ho le be jila ti mi aminye nuke FTI be ra egbea le sovanami si bebe le tutudo ba padi alo sokudo et nous veve kowe mi le kwa nuke FTI be ra e klevana mi egbe yo la te makudo amekowe le semia beniko FTI a miabe vava miabe FTI medodoa enyinde ngbleva isan enabe elese apipi mi le po mi aloko la apipi me egbenele oh won me sa me la te gblelo oui yo tutu bon ali eyewa kemi va tutudo mi be mi le ho tutudo lo wa tutudo kemi va trop ho le FTI a enabe vraiment egbe a mi le gbe soso ke la te yo mi be agent immobilier e anyi tutu ban e vegon e le nyibe egbe a mi po bena bakudo FTI à 100 000 euros et grâce au le ron le wado ko sinu bena fiorone disi o mu va na megbero waga que FTI il va il popu le kebe association kudo syndicat wa egbe dile jomi bena endele konami be zande ya
míatsã fiahawo la dzesi mi si be leke wo dzesi notaire kudo notaire wo fiaha dzesiwo huissiwo fiaha dzesi avocat fiaha dzesiwoa míatsã mi le kpɔ mo nene donc nu mi le kpɔ le FTI bɔ ele dzɔ dzi na mi ŋutɔe. Kwa mi do akpe na nɔvi nusu foli koe foli do te ke le FTI be dɔgbe de ha gãwo ame kpa miagblɔ be ento agbɔ wo be le va ɖo FTI amea eso hasoso nɔ ɖokui si ko yɔ be sayi togoa kpam kanidzi be soe ebe nume ɖeɖewo mea ame sia ame se gɔme kloe nke nyi sayi togoa eye nu ke na ye egbea wodzi veve ɖe be yeaɖo FTI be hasoso ame kpam agblɔ be mi la kpɔtɔ nɔ aseŋu kankan dzi ɖoa amegã de Souza ya la kpɔtɔ nɔ mia gbɔ ne mia ya seŋu kankan dzi kpɔa le wɔme ŋgbodo mea mi la gba xɔ mia nɔvi ɖeka ne mia gba yi aseŋu kankan dzi kpankani be to yɔ kpata mea enu enyi FTI a edɔ ke FTI le dzi la wɔ kudo nu ke FTI ɖo la trɔ le de ke be dɔwɔwɔ me sɔku ɖo anyigba me nyɔ ŋutia miɔ kpata mi la se gɔme kpɔa mia gblɔ be eyi zã ɖe. Toroto mia miatɔ mianɔ mia fofo ko mia dadawo mi kpɔtɔ le kanseŋu wetrɔ ya gbakudo miaba me kpekpewo amegã Alexandre de Souza kele ŋkɔ na dɔgbe deha gã ke mi yɔ be FTI alo Fédération Togolaise de l'Immobilier kpɔa ke bɔ ame kowoe kpɔna ahoe kudo anyigba be nyɔ gbɔ kpɔa miagblɔ be woabe ŋkɔnɔtɔa emi le kanseŋu kudo kpazã ɖe ya amegã foli kpe foli do te eɖe nu me na mi sɔku ɖo le wo wɔna do aɖo le sayi togo me gbɔ wo va ɖo FTI amea kpɔa mkane di be to nu me ɖeɖe mea miawo kpata mi se ɖe ke enuɔ le yi ɖo kpɔa ma ɖe mɔ na mi be mia gba xɔ miaba me kpekpe ɖeka fome sã wozɔ miawo me tɔ wole kaka nyisɔ ve dɔ dɔ nyisɔ ele yia mia da kpe tɔ honɔ lo tɔ honɔ nkanyi be le kpɔ sayi togo aɖe ɖoa sayi togo abe xame ko tɔn soe me ɖe ko ga ɖe kpɔa dzi veve ɖe bena ma biɔ ɖoa wònyi womaŋlɔtɔ gã ɖeka na sayi togo be xa sosoa kpɔa mkane dzi be womewɔna ne kpekpe ke womtona womaŋlɔtɔ dzi o kpɔa di la biɔ se bena le mi wɔna do aɖo sã gbɔwoe FTI be xa va le fifia ɖe so gɛmɛ mi ɖo FTI amea wòle kpɔ fototo ɖe mea eme di be ma de akpe na miaƒe tɔ gã Alexandre de Souza yi ke ne kple mia ŋuti be egbe ƒe interview sia wòati kpɔm vava eye be da akpe ne amewo katã le mia kpɔm le didime ƒe nukpɔkpɔ dzi yo miagblɔ be FTI ƒe vava kpe ɖe mia ŋuti be dɔ yi ke mi ŋutɔ mi wɔna tsã le sayi togo mea miekpɔ amélioration alo miekpɔ zɔɖeɖe vie ɖe le eme tsã ne kurie ɖe va koa ko mi ŋutɔ mi wɔnɛ le mia nɔnɔewo dome fifi dzia abe secrétaire administratif le sayi togo me enea ne woma sia woma yi ke la tso kpɔɖome FTI gbɔa classeur le emi klasena nuwo ne woma ɖe tso afi sia afi tso miame syndicat kpɔtiwo me gbɔ alo tso association immobilière gbɔa mi essaye klasena nuwo woma yiwo la tso mairie tso teƒe vovovowo va mia gbɔa mi klasenɛ ale bena be ne mi tsi te ɣe sia yi ke mi tsi te be miatsɔ ɖe miana rapport a enɔna fasi na mi abe secrétaire ƒe dɔdeasi ƒe wɔwɔ ene. Kpa efume sã magblɔ bena so gɛmɛ mi ɖo FTI be xa soso ya me aɖe amewo wɔna dɔ kudo mi sã mi te le ɖe gblɔ nɔ be fifia yongba nyi sayi togo de ɖo be FTI be xa ya ɖoa le dua mea le se FTI abe ŋkɔ tutu ɖeke o tam nyɔ ato wɔna ya me kamo le se amewo gblɔ FTI a ame wɔn ŋutɔ gblɔ le wa ɖoa wodo dzesi le sayi togo ame kpa le akpa wa dzi ɖa le ebe lolo. Ne ma ƒo nu ƒo le nye ƒe discours wɔwɔ me alo miam SG ƒe discours wɔwɔ mea mi yɔna fédération alo mi yɔna FTI ƒe tatɔ gbã parce que ele ta na mi hafi mi gayinɔ mia nɔnɔewo ƒe ŋkɔ ekɔ nye be mi tso asi xɔxɔ tɔxɛ na FTI ke miagblɔ bena be mi me wɔna naneke le sayi togo ne mi me kasi fédération togolaise de l'immobilier yi ke mi le yɔm be FTI ƒe amegawo lo akpe.
kwa ne mia so wu asenu kankan nu bakudo a ela drum vvdb aglona amewo le semia be nko vvdb enuke mia be FT ya medodoa ela relevana osi bebe tumevi ne do amenya be ejedia nu yo na be sagbasa be nyowa evana mejeji eye amewo yo na sanva ihoho be de machoro wa ne be nuwa e kanao kwa egbe a amegan de Souza glebe de machoro be nyawa ngbalo agent immobilier owe wa tumevi ko le semia nko tamunyo ama mesi amesi gomenene double vente coup de temps ko me mi non asare ibala no me alo rekebelero yo akpe mau pedenti nye be que me le immobilier pour nous si am depuis 2008 a nye mo wo sagbase po nyem le gbon me ga me santo le sai to go be nya gbon le eye mo va mo chapo ne mia to sai to go to re va ya mo po avec l'avènement de FTA mon problème le mia fonu kukume kudo conseil na mia to syndiqué wa umaga tile we e umaga we so eye maga gbolo buna be midi be mia ko to ijina to kwa ba ngba nye démarcheur mi nye agent immobilier et là-bas mi ko tuturo le FTA bon eye ne la kpoba ameya ko tuturu ko formation enya me kela do carte professionnelle eye le kpoduma no cho akuya na agent immobilier be wasa oui que le confier nous na agent immobilier la bien be ya kpoma carte professionnelle ne le kpoma carte professionnelle là il a ta kpodo to be le nyame que le dogo kudo ne me kpo carte professionnelle la confiance me leo là-bas le don coup de démarcheur là c'est pas que mi a mon le bleu alors que américain de deux fois adjoint américain de nya à la déontologie coup de l'éthique et la déontologie et que nya ce coup de immobilier pour nous entier là tu m'as mon nous je nous tu ou avec ne code na mari mi la signer contrat c'est avec l'ero et il a mon nous je nous entier ta ma de coup gagner na me si c'est que mi encore c'est bana be ne le dit be ya cho ya sanana ya plenana le togo nyigbaji et la louer alors la raya nania bon agent immobilier professionnel il crée do carte professionnelle il crée ta prenti obonabe la tima porta ni nu ikegbe neto akpe ni da pe no chan amegan mesan sibereke oso sai togo be rami sai togo ambado na amewe le semia nyikwa be echale FTI ame no ba ko ni be nuame na mia kwa mia mira poto no mia be asin kankanji kwa mi demonam ne mia ho mia be ame pepe ke la bava le minute ko gbanani ezare FTI yiri blebe ebo ame wo kpona awe kudo alowona awe kwa nyigban be ntido be nyan meke la teni ame mi ne yo le français vous bebe agent immobilier tout gban ye le ni meke wo nyi va yi anyigban do to ko na yi va yi san wa alors anyigban alors ahwe sato ahwe hayato anyigban sato ko na yi va yi san wa ame oni nchan se gbon e fi obe tuturo de pepe mu le o se le fie ba mere le di ve gbon le fie ame ke hian ndo roda e ve play e ve haye nene ba me an o don ko na o va yibe démarcheur e nyi am ko e va yawo me ka we nyi egbe o ame we so do do ye bele kpo wadi o pele kengbe we a o mu pele kengbe we a e won keke won eni edo depo yin be eni do e chan le wo e do be do pe a o tableau be so do moto a ye yin ke me mi le gbe a me ke we janyi anyigban do to ahwe do nemi le gbon e do to a e to jino lawo jijipe nu poto one semebe e jirato do anyigban be do to ahwe do to a
ele ha vovovo me ele go vovovo me to jino to ne gbese alo di pe nupo la ne gbese po be amekewe pe na da menti yo ha na hwe yo sa na hwe o sa na nyigbon o ple na nyigbon be nya gbon mi le mekewe jaba nyi o mekewe do la nyi o ameke ho tutudo le nene be do o me ameke nya se sokuro anyigbon ko akobe nyanti ameke nya asisasa ekple ye be ko be tutudo be do da siri ba le di nene ba me nya meke jaba nyi ameke lanyi ameke do lanyi agent immobilier allo anyigbon do oto kemila gbon e nene ba me ye mi abe e hanu ke njimi de ke jimi dan kodo be FTI ya e hanu ameke bele di la tuwa e won ameke bele di la do anyi e won ke nti bubu la no e ye won ne mate so do nya wanti ayo bon leko de no me do kakava yi won kan ibe amesia me la so étoilé me les enya de cas kudo eveme no be agent immobilier mi souhait les français au vous bemea agent immobilier les milate c'est gomero mais quel ani agent immobilier ah no isku koko kakava yi no toa yo la ni agent immobilier allo tutudele le ho na le school de yo nyina agent immobilier les one les nya fopia me vemere de ke milate hwero enyo ma don tino le ke kpore po be ame ho tutudo la tenwo ne be do ye be do anyi no pe ke jia if ya tutudo kayo hono noa nyanu dede alo communication be tutudo hona asisasa commerce be tutudo hona de ka pa wandi tutudo do ewon keken leme o kenyi anyigban oto anyigban do oto anyigban sala anyigban dirala ahwe hayala alo ahwe hayato me ke pena na menti le nene be gon keke me odula do tutudo keke kengba la do ese nyanya ese ke kuro anyigban alo ahwe do wonti ya odula nya nene be seu kengbe la ten to nene be do oto fifi e zube na mi le blen amegan de choses en to ta le be mi le do me zane ye blen be nya be dwame ya mi nya be school kokore pe mu le ke o fiona agent immobilier be tutudo ya ogbenzare ya bo la ko sebe tutudo la ko ya de kere pe to de ka pa wan di le do ame ko pata le FTI ya me gbe kwa me ko la do me so ade tutudo ade ke belele enu afunu ado egbe ya wa ma be FTI ele jagbagba yanto nene be tutudo wa FTI do ebe do to ke we de etanya vovovovo so kudo ego keke me so popu le ni tutudo ke FTI le na amowa le na emeno lawa ne watem egbeyo le keke milia watem sogbe le asiame anyigban kuda kwe basiame ne watem wo wabe do la nu kwade me FTI do ne be million be curriculum ke beten le dispenser beten le nan be so le nan tutudo ken gbo le na carte professionnel la amegan siru sagodo kwa reke kadodo ya le gbakudo mi anglobe ha so fofofo ko gba wona anyigban be eyan on ti do nkuvi ke o so pona mi abe mion ha do to yo 100 eye won nkuvi ko so pona mi asi nkuvi so pona mi eyin be pona o pona ne be do to be onyi ajira to onyi fianfin o mu to na nyawo o la plo o la nya ba hoya o haye bobo la plo yeji o la yibo o la bidi vola gba no bi oga bo do la tu fena yo enu won keke won ena be no be kafla me kowe do na no anyi gban be do o me wa pata omlo na be yo awo do kudo ne ba me o nyawe ya aje ya mi aso won darun gbaro nti egbe ya wa kafla ameke
mi la yɔ be agent immobilier le yovo gbeme alo ke nyi anyigba dɔwɔtɔ ahoe dɔwɔtɔ ekeye miabe ehano FTI le tu egbe da le tu do egbe ya nene ba me ya eha dɔwɔtɔ kpata wo le dzi la ɔdɔkudo wo le lɔn be ɔdɔkudo do kafla mia egbenɔdu edɔn hu do tɔ miabe anyigba be nyɔwo o de fu le du ya me vɔ emu yi Amerika be do enyi o miawo nye satɔ miawo nye hayatɔ amekpɔtiwo mi ye satɔ womi ye hayatɔ woatsɔ enuko la wɔsɔ ku ɖo anyigba ŋuti wola ku ɖo ahoe ŋutia woatsɔ be dɔ le vɔ miawo nye satɔ womate ŋu ɖe mi ɖo vo vɔ mia kpata la wɔ dɔ aɖo du mia kpata la na amekedza kple anyigba amekedza haya xɔ amekedza wo gbe wɔ nu ɖe ku ɖo ahoe ku ɖo anyigba be nya ŋuti ya vɔ kpɔa miawo kpata la na ye edzi la dzɔ nenema mea ela ɖo dzi ɖe ƒo. La te ŋu do ta anyigba be dɔme la te ŋu do ta ahoe be dɔme mi ɖo la nɔ du la wɔe yena egbe yawoa ame ke FTI miabe hano le ɖo te be eye nye agent immobilier kodo carte professionnel la nene ba mea eha dɔwɔtɔ kpɔtiwo keke wɔn wo le xɔ ya tu nuke ma te sɔ mi ŋutie wɔn. Kpa ne miawu asewo kaka nu bakudoa miabena wo nya zikpe mi nɔtɔ na hasoso nɔ ɖe kusi ko yɔ be Anaït alo français wo gɔna be association nationale des agents immobiliers du Togo bɔƒe ma yi nyantɔ dzia ɖe Anaït agbalẽa oh ya nke kɔ Anaït le alo mu le o Anaït le gongongongo alo mi di kemgbe Anaït le gongongongo egba le sɔwu san si miabe ŋkɔ flash de de va yi kpɔ evɔ Anaït le gongongo egba le sɔwu san fifi gbɛntɔ be si kpe ya be gba tri kpe ya ape ama den memi le ye ama den memi la ama den mi le enu mi le wuya wa kadodo kele Anaït kudo enu ame egbe o miagblɔ be miabe ka soso gã atemile yɔ be FTI kadodo kele me ma be kadodoa esesẽ lolo mi dɔli wa kpata kɔ ɖo edunono kudo ehasoso kpɔtiwo ko woetsã le nene be nuwo me wa mi dɔli nene be nuwo keke kɔ ɖo agba ɖeka wɔn me ke miasɔ dɔn ehu ɖo tɔa efia be enu ɖe kpekpe ke mi ke ɖo be miawɔ le Anaït keke wɔn le miabe hasosoa mea mi sɔ wa kpata kɔ ɖo funu eye FTI le wɔ egbe kudo ebe hadɔtɔ keke ke nka ɖe dzi be woatsã nene be nu ele wa sia ye ke nyi woatsã wa be taɖodzinu kpa mi kpɔ be mi ɖo la wɔ dɔ ɖo du ne mi wɔ dɔ ɖo dua dziɖuɖua mi dzate ŋu nyame ke be la nɔ ƒonu kudo le leke miabe dɔwɔwɔa be nyame bɔn efia be egbe yawoa Anaït ekpɔtɔ le sesẽ ɖe ŋutɔ kpɔtɔ le sesẽ ɖe ŋutɔ ye ele kadodo nyuie tɔ ame kudo miabe ehanɔ ke dzi mi da ŋkɔ ɖo be FTI ya. Kpa ne miawu aseŋu kaka nu aɖe nya ke la nye nya taƒonya ke la nɔ asi o. Nu ke ma te ŋu gblɔa ye be tutugbã ma da kpe ne dziɖuɖua tɔdziso dukplɔla tutugbã nke dukplɔla miabe dukplɔla ɖo dukplɔla FTI ya ɖo kafla FTI me ba mi nyɔnyɔ dukplɔla mu le FTI me o vua ebe eyi miatɔ gã le dua me ɖo eye ebe dziɖuɖua gɔvɛmɛnta eye le ta nɛ gɔvɛmɛnta wɔn ye mi le ɔdɔ kudo. So gade mea egblɔ be logement sociaux be la wɛ mi le ɔdɔ so nyawantia mi le ɔdɔ le nyawanti vevere ye FTI egbe ke mi le ya be nukowoe be kadodo ke be le ɖo kudo dutatɔwo enuwo keke wɔn edza hɛn dzadzenyi ɖe va logement sociaux be nya alo ahoe kpɔkpɔ be tutuwo me mi la kpɔ ta ne dododo miabe senua la to miabe senua la va ne miatsã miate tɔ ŋkɔ le miabe dɔ miabe hadɔtɔwo keke gbɔ akpe na mi. Mi do akpe na ɔtsã amegã Cyrus Agbodo ma ɖoe na amewo le se mianyi kɔ be ele FTI be hasoso gã ya me kpa miagblɔ be nyagbonugblɔ be dometɔ ɖeka ye be kpɔna dɔ ɖe ke FTI be wɔnawo la yi ɖoa ye kpɔna nene be nyɔwo gbɔ
bon e gba ni nkonoto alo asipe noto na asoso no kwesi ko be anaït alo association togolaise alo association nationale des agents immobiliers bon togovio ko we bon do anaït me mkanaji be nyabe nkonoto a eva dele doale bakudo FTI a nami wetro ya kwa zande ya mila gba yiwonaji nkanaji be mila gba no kodomi zande no viveveo aweto kudo awe no zereka ke ami gbadogbe na mi agbobe mi le mi abo wetro ya ba sengu kakandi kwa le mi no vi ko wen komi se zande ya yome ya mina gba ho mi afofo de ka mi agbobe oyone be amegan Boniface Kojo Tia eso sinasito be hasoso no le pesime mi agbobe sinasito a etani FTI be hasoso be domitor Ricardo Angona mi de comme déjà me be FTI a dogbe de ha gan e be ni e be bon hasoso vovo ko we bon mi no vi ko yo na be agent immobilier kwa mi de mona me ma do de na nya fofo Boniface Tia wezon yo ya hometo kaka ni sobedo nya be nya to do na lo be ton fofo et ton ancien be sena kokoko bon na be sina sito be ka eni hasoso ke bo agent immobilier o so gberegbe nene nyawa nene le mi fondo oh mi fonyo de ibali kan pentocha nyawa bo ejeje mi nya be ne hasoso do le ho PV peton peaton pewo pegban sono yo ne nu de ba ke po be o be nya to mi va ne nya tro to bua ni ne be noa dona di jona motuto français vous avez réticence quoi ma globé et dès que attend dit no do le mi agbo et amegan Alexandre de Souza ko to ba po mi be o nya do FTI quoi et mi acha mi lon ne dès que to ya son dia no do kaka ba ni e me va vede akpe monsieur Arstide obe question évagnode bon que obe question bien ni ka susu ho mishi enu kenye ho ne de kan gona be ho ogona be ameve alo ametoyo ten bona agba be o amia edo ho alo amia enyevi ya tepito o jimi kengoy o jimi ami le kami ba ipa nya no viocha iba po no viocha o jiwo donc que onye amego wa mi nya me ho wa enti o topo bi mi nya me ho lo piso o jimi nya gbo fa le 22 août 2008 egbea ipe akpe ve kudo wa mi nya egbea mi o pe wie venyema donc kengo e mi no viocha asusu de ovado donc FTI on va combien aller on va combien aller parce que milia nya be ta doji no anye bena nya bom ya to nya be no anenye deka nya o do de kala sia la sime e nya tuodo nya jobe leke yo obe intérêt leke ogona intérêt dobe droit onti voir il va quoi be ma te yinko ne amedeka mute yinanko donc que nya no violia ila et FTI on va do FTI on va chani à la personne de monsieur Alexandre et bien ne nyoade ma tembo yemia da for the car nous de cas ne nom yasia kwa mi we no wa turo ni wembe enyo eno ai chamia mi media ameki latino nko ne mi abo kenyi ngba nye ni de kam nye eveto ene ade nyano ne mi savo for the car mo le biato du kogbo eso gbejia on nye ebe fédération togolaise immobilier o lo tutudo na ameki o yabe agent immobilier o le tutudo me bia on a na 4 ko na be 4 professionnels no yi agent immobilier gbo elle a fait on est fier voir no po terrain enyo agent me la propriétaire gbo ya gble enyo po wa son hôtel elle a certifié na wo ye mjibe du ko onenya
mais j'ai mon autre cabinet d'amérique. Mon bolé là ya, t'es que agent immobilier ba. Tu es fédération togolaise de l'immobilier da. Pour tonner, il y a peut-être un qui agent immobilier tu l'as. Un agent immobilier tu l'as. Elle est où les a tête tu dis peut-être 12 ans. Et tu l'as t'es que c'est un ngoulin de pour ou là. Ngolo propriétaire ba wala propriétaire ngolo nyane yote. Oh da esen dendele. Nya weni nya ki ngoko ngo notaire no wuli bidayo. Mais jinna agent immobilier là tout mon balekato et wen mo ya ziteke carte professionnelle. Ngoko le posise agent il y a des cartes professionnelles wele e wala ngole de sambu chonne nyane yala domino. Wondom le. Poto le miaba se unka kan di mle blonzande abe le ame omi ho zande a mi lagba ho mi afofo reka enyu oyo na mbe dukpo komla folikwe pa mi aglobe amegan folikwe dukpo oni ho mangoto gan na hasoso ko be sa site voit les FTI a wele ni ho ma azipe me loto be perintito kwa reke do ale yido nto le FTI be apadio enyo ne mi agble kwidea nyawe le FTI a mi dibe nuyo mi kpla le sasita me demo enti mi va FTI do be mi ava acho nyanya na so pe ne enu one demo ne enu one tem fio mi so yinko le FTI blo mi la apopobu e ke chanyo vo e leta ne sasita mi on to syndicat be bobo FTI e leta ne donc a mi trova le planu trova le fio nu nya mi no le funo amega tro le fio mi nu e nu on était yinko tamnyo a kemi le glonya me o le semia mi nko ma te so aye jo do la gbogbo amega foli ko dupo ayo se ne be nko ejeji sibere ko gbon e do le sasite be ra so me bayi bo hoe tamnyo ame o le pomi la gbogbo me foli ko dupo e ke o disi ho a epo a e ke o disi a epo a lo amebuye ma tamnyo akodo kuku e na o le po do disi o lo no le kuku a le tefia tamnyo a ola po la nyabo be enyo amega foliko emi me pon wiro wa fifi emi atro pon we ya foliko dupo a e ntopwe les connaissent sasita emi jole emi trova po eni FTI e mi ba trova le amele FTI chan le FTI a nyenye azipe amega be pereniti to a o jona vice président enye elo nyen topwe lo mbio mi atoza nde ya mi acha mi poevo amega foliko dupo a yelo mi se gome ko be donc be wo le sasit me ba ya ebe di ipo mi ba lo le FTI me wa nene wa FTI me dodoare nke be hne bana mi si be totro nene o nyawe FTI me dodoa ehenu su gbova tutugban nyawe mi onto mi be mi le planu le sasita ma wonu yo plan mi le a mi npo le ho tutudo bele detepo mi tuona tutudo de kare ka bo me po detepo le FTI a funu mi ba nya le be anyi ba sasawe donto a etukara olema dagbeleme kengbe fu pepe chan leme funu mi ba planu le wa wo mi le kla bo npa plan po vo bo mi agba kla bubuo egbalengbe do mi agba je wa kla ke ye meye na o ten planu akaka o ten toa ola no o ma vie deji mi yona be cadre professionnel ye ola ten lerasi afi anyi do to kon so ino yi wa bubuo la wa trovalo me o we lo do asa kengbe ba de ne be si atuare nko trofo nyawe ame one le wo do akumishan kengbe mi ba do FTI a mi ba klo so ba bo ne ba ko tutudo no agbate o do ado ya ejeji no nto ejeji no gome yin be habobo a epapoto le yin ko neyin ma ble wa me o neva le FTI a promidova auto blade alo blanyi tivo so le ya lo farka o 20 kekenvo ele joji no eye nene be do chan o ngbale pe fusubo le do amo o le pe furo pepe bo ni o kla ekpere wanti echan mi gbona be ne ya la pon poko ame nu pogbalo ye ko la ten pokui voi egbemea ne ke wona cho dono wa o fi mi be mi awa engagement so ke be mi acho o mana me mi anlo popo le la no nye ko do me afi mi awo do gamma ne nu bitu ki o chala ko se be fetu ne ne ngba ba do na beblo enwa de ejoji no lo ye mi so le yi amegan dupo foliko ni nyawo mi abe asen kakanware
au le bronzaré à SACIT FTI a mis une fédération togolaise de l'immobilier quoi SACIT en toi de nous qu'est venu SACIT est glomila syndicat union pour réunion et syndicat des agents et courtiers en immobilier du Togo. Donc pour moi yeni SACIT en toi et mi blona SACIT en toi donc mi potamo les commis blanc les miens ben pour mais mi potamo Sophie kaka so iro norme sebe ide titrime ne Togo nene mi potamo keken nene et mi glombe ne syndicat lo pour poi ne problème tout cara deve jore mi ji ate non konamia yemi ba jero CSTT et yani syndicat de base de mi pobe general wasi mi bio nume bene mi drodo wa gbade ne tout cara jombe wa te permienti ma olo fen be yo permienti o chobo o manami mbaye hlene mi ato de gomeno bene lenenea ke wa syndicat ejo jojine mi chowu association gama mi pobe syndicat wa bletanami eni doto mi apure doto nti parce que mi ocha mi le sikebe doto ko mi nyovo nenelo yenti mi do syndicanto hello kwane tapo nyare la siwale miniti alada papopo de kaku vemenya ko la te gonami nyawe ma tone Togo to pata mi da pe no e vovon gbado ameyo ne le sanyigba le gbemea fifi ajigborele nde pepe lezo le fi hobe dodo nua nde pepe lezo vovon gbado kuro ne anyigba le wachia no chova no sanawa wanya be yodo garantie ego menyibe tukara de ke mananye fofo mago ba chopo no bianti o no vie chan makpono vi e ajirela nanya ao de ko matono Togo to alomie to be menyibe nu baradeke ne o kwani gbo be ya sanawa o na le vovo o to bano we wa problème de ke magba no nanyi le chogodo abano e26 ano ya no gbo ngbale olo amega dupo foli kwe mi do akpero yo bawe nya pe no ya dogbe na mi no vi SACIT to na mi lo ma dogbe no keken lo wa pata ola se lo o musana siore anyigba osana lo adogbe no wa pata na mi ola se lo ape ezande anyigba benya miawele junono eseku dodo donywe wowo topodo nananyanya kututudo me eyawele nyi dodu asi kutado jinu kewele togobe hasoso kewe bole kpo anyigbaku ahwebe nyawo gbo FTI hohayato ahweto alo anyigba be nyanchi do FTI le mayeben tepe pokpo edo esebe do pe kela hokuhe o akpedo nchi ole anyigba be nyawo me FTI kuyebe do to suedo wado kwe ojibe yowa no nchi o anao enchi dodo ntontole anyigba alo ahwebe nyade pepe me dedere yole 90 20 20 alo ngolonu na ole fédération.togolaise.imo@gmail.com alo www.lafti.org di FTI mia kpedo Togo vide pepe ntibe bia vole ahwe be nyaome kwa tapo nyakela na siole ada popo de kami dakpene ameko kele se mi anko ebea meko le pomia ne mi wonu banyoa nya kekemba lo la nene nya me do po ne be nyona ya me do o pona gomele me nya keke ko le tona o chambere ne o nya ja immobilier fifia munya me de kele ya mango ti gomele video la be po munya me de ke mu le video non to o senya kekemvo o nya ko keke mi glo egbe ne o sevo boy o ba hia agent immobilier o ve kwa America me jesi le fide ko ke mu le FTI me o yende jore jiwa won to chom da do courage la gogo mi ore e bi aba won to enu jona jina o enu bara fon jona jina o be me ro kuna we o ji enu bara jona de o ji fi aba me ro le jona jina o be enu bara ne jore o ji ke won to we ji be ba jore nje ti be jore ji o egbe ya mi do ese o be enu ane no de ke no ji be enu ane nyona ya o cha o se miaba agent immobilier chala o abc nene no yire wa enti ble de kukune me ko kele se mi anko be so egbe me yare mi hi agent immobilier mi bia me abede carte professionnelle asi wa ne carte professionnelle mu lesi wa mi si jo le gbo no ne so fi yan we ga lo ndejo wa on to we ji lo ape na mi
Kwa mi do akpena amegan Alexandre de Souza qui lenya zikpe menoto na FTI be dogbe de ha gan wa mi kareji be to ebe me de gba kudo ebe ntime obe me de ko na mi wetro ya nyota mi basendo gome wunenia et obe 4 professionnels be nya élevé vere e fe go obe na yo ngba ni de machoro lo yo ngba nya me o dans la tableau lo kiniti gome lo fifia yo ni agent professionnel to wa ben me de me ya ni gba pla nu wetro ya wa nyagbo be gabu me cham nyagba dogo na wona buo be wowolo bye bye.